जुहार बलांगीर मुई प्रशांत महाकु फेर के आसी आमर पाटना इतिहास गोटे कला संस्कृति की बंचिक जीवित रखिथार सेटा हूँ देखमा आसुन आउ सेटा हूँ बलांगीर रामलीला आसुन इ बाबदे जन्मा जिते बेले पाटना शासन समय बाहर लोग आसुले राजा से टाइम रे ओल पैलेस रे रामलीला करुले सेनु बलांगीर सहर कोण विभिन्न जगार रामलीला आरंभ है और से दिन ठानु बलांगीर सहर रामजीपड़ा भी रामलीला होता विभिन्न जगार रामलीला होता और से रामलीला आज भी से परंपरा से 150 वर्षर परंपरा बंची रही और से छौ नृत्य और से नृत्य ताल और से मुखा के निकरी रामलीला चली तो आज आसुन ये आमर जेन सर्प पुरातन रामलीला जेनटा रामजीपड़ा रोला एवं जगन्नाथ मंदिर जगार हो 5 वर्ष है तो ये रामलीलार बाबदे किछु झलक किछु भिडियो से पुराना ढांचार आसुन देखमा बताइए मोर मनर संशय दूर करना हेबे बोदेव हे भोलानाथ बहुत सुना ये तो आय बेटा बोरो चाही मोरे पार्वती अरे आस भीड़ न है
ସେ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦୋଳା ନାହିଁ ମନୋଭାବ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ବ୍ୟକ୍ତ କର ପ୍ରିୟ ମନୋଭାବ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟକ୍ତ କର ଆପଣ ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କି ତ୍ରିଲୋକର ନାଥ ତଥାପି ତାହାର ନାମକୁ ଧରି କରୁଥାନ୍ତି ଜପ এই কথা তেবে শোনো ব্রহ্মদশ নিবারণ পিতামহ দেবে রাম নাম দীক্ষা যদি এই নাম নিশ্চিত শরীর রাম নাম মন্ত্র সর্ববেদ মন্ত্র মধ্যে অটে সার যদি এই নাম কাত হইলা অমর ওই যদি এই নাম পিতামহ বলাইলে ব্রহ্মপতি এলে ଆଉ ଜାଣ ଯଦି ଏହି ନାମ ବୁଝେ କମଳିନୀ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଠ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ନାମର ମହିମା ଏଣୁ ଜପ ଅଛି ନିରନ୍ତର ରାମ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଶରୀର ମୁଖର ହୋଇବ ସୁସ୍ଥ ବୁଝିଲ ସେ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ର ନିରନ୍ତର ଜପ ଆମକେ ରାମ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ କେବେ ସେ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦୋଳା ନାହିଁ ମନୋଭାବ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ବ୍ୟକ୍ତ କର ପ୍ରିୟ ମନୋଭାବ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟକ୍ତ କର ଆପଣ ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କି ତ୍ରିଲୋକର ନାଥ ତଥାପି ତାହାର ନାମକୁ ଧରି କରୁଥାନ୍ତି ଜପ এই কথা তেবে শোনো ব্রহ্মদশ নিবারণ পিতামহ দেবে রাম নাম দীক্ষা যদি এই নাম নিশ্চিত শরীর রাম নাম মন্ত্র সর্ববেদ মন্ত্র মধ্যে অটে সার যদি এই নাম কাত হইলা অমর ওই যদি এই নাম পিতামহ বলাইলে ব্রহ্মপতি এলে ଆଉ ଜାଣ ଯଦି ଏହି ନାମ ବୁଝେ କମଳିନୀ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଠ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ନାମର ମହିମା ଏଣୁ ଜପ ଅଛି ନିରନ୍ତର ରାମ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଶରୀର ମୁଖର ହୋଇବ ସୁସ୍ଥ ବୁଝିଲ ସେ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ର ନିରନ୍ତର ଜପ ଆମକେ ରାମ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ବିନାଶ କରି ସଂଘ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ଏଇଭଳିଆ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବେ ନରକନ ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ କଲେ ରାମ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ହଁ ଦଶରଥ ରାଜା କଲେ ରାମ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଏକାନ୍ତ କହିବି ବୁଝାଇ
সাধু জনে ଆଗକୁ କହୁଛି ଚାଲ ମୁନିଙ୍କ ସମ୍ମତରେ ଆସିଛୁ ଆମେ ସେ ଜାଗା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତା ବେଳେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚାର କରି ମାରିছে ତାକୁ ରାକ୍ଷସୀ ମହାପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଷିତ
কি মায়া কি মায়া ভাই অসুরকে পুত্র মধ্যে হসরে দুপুর তো বলে হ্যাঁ ভাই পেবে এ মন মধ্যে অনেক বিচার করি ଯୁବ କଳାକାର ଆର୍ ପୁରାତନ କଳାକାରକେ ଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଏନ୍ତା 21 ଦିନ ତକ୍ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକର ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଜୁହାର।